Nga. Tulog na ikaw. Oh no! Tulog na si Trisha. Nga. Ano na pagpipicture mo? Ba, nagsisigaw sila naman. Init ah. Nagpaus ah. Tulog na. Ayun na. Wala na. Tulayin mo na yan. Sarap? Yummy? Yummy? Yummy ba? Yummy ba? Yummy? Yummy? Ano yan ni Kuya? Ito talaga. Patingin yung dila ni Trisha. Nasaan? Ni, asan dila ni Trisha? Hulihin ang dila ni Trisha. Hulihin. Hulihin mo ang dila ni Trisha. Asan? Patingin dila. Dila. Patingin ang dila. Nasaan ang dila? Patingin dila. Ikutin mo. Ikot. Ikot. Yay! Huwag mo tanggal. Ikaw ba naman maduduling kaya dyan? Ito ba eh? Nasayaw eh. Tatala, tatala. Tatala.
Dada! Wow! Wow! Tara, tara. Tara. Oh, lagot! Ano yun? Oh! Lagot! Oh! Lagot! Ano yan? Patingin! Patingin! Wala! Hindi natatanggal yan! Wala! Lagot! Lagot! Yan, palikutan mo. Lagot! Oh, yun. Lagot. Oh, lagot. Yan, oh. Palikutan mo. Oh. Yan. Lagot! Lagot. Ano yan? Oh. Lagot! Nasaan? Nasaan ang kamay? Nasaan? Patingin. Lagot! Lagot! Di na. Lagot! Nasaan kamay? Ano luminaw na? Ba't malungkot ang baby ko? Nasaan lagot? Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Oh, lagot. Di tatanggol yan. Oh, oh, lagot. Oh, lagot. Hindi mo tatanggal yan. Lagot. Hindi mo tatanggal. Ay, naiyak. Bakit? Hindi mo tatanggal yan. Lagot. Oh. Hindi Hindi na mo matatanggal. tatanggal. Oh, lagot. Bakit? Hindi. Oh, Inaano niya yung kamay niya. lagot. Oh, oh, oh. Hindi. Umiyak na. Nilagot mo eh. Joke lang. Tinitingnan-tingnan niya yung kamay niya. Tingnan natin. Hindi nga matanggal. Natingin sa niya. Tanggal dali, tanggal. Tanggalin natin. Yan. Kabila, kabila. Hindi pa masyado. Hindi. Ito. Tinitingnan niya. Papakailaman mo pa yung pentel ni kuya. Bait mo. Papatanggal. Paano lagot yun? Tinitingnan ko. Ang tanggal. Meron pang konti. Para malabo na. Oh, Nana! Nana! Nasaan? Wala na! Meron pa. Yan. Asa na? Yan na. Tanggal na. Oh, Asa na lagot? ikaw. Sige mo. Yan na. Yan. Ganun pa natin. Gusto na.
kanina pa niya tinitignan. Pagkagising niya, tinitignan niya maigi yung kamay niya. Kaya tulala, tama na. Masakit na. Oh, wala na. Oh, wala na lagot. Oh. Wala na. Oh, ayun oh. Wala na oh. Konti na lang. Wala na. Puno na naman yung ano mo. Asan lagot? Lagot. Ne, Trisha. Give mo nga kay daddy. Give mo kay daddy. Dali. Dali na. Dito. Lapit. Ang bait. Ulit. Bigay ka dati. Paulit-ulit ka. Sabi. Daddy. Come. Lapit kay daddy. Ay, wala pa. Give kay daddy, give. Ay. Give kay daddy, give. Give. Thank you. Yay! Thank you, Yay! Very good. Very good. Aba, beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Aba, aba. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Paano beautiful eyes? Ano? Eyes. Paano beautiful eyes? Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ano beautiful eyes? Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ano beautiful eyes? Beautiful eyes. Beautiful eyes. So, Musok naman yun eh. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ano beautiful eyes? Oh, musok. Beautiful. Musok yan eh. Muso. Bago. Baho. Galit. Ano galit? Muso, baho. Ano? Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Musok yun eh. Dila. Nasaan dila? Saan dila? Dila. Muso. Baho. Dila. Ang cute magmuso. Beautiful eyes. Paano beautiful eyes? come here. Isa lang ang makakabigay ng kanilang Nagmamadali eh. maligayang pagbalik Ay, kuya! Antay, kuya! sa bagong Mapuneser. Antay, kuya! Tayo! Kailangan sa aking pagbabago sa pagbabago. Tayo! Julio Alvarez, Liz Baltazar, Mari Baltazar, Diana Chua, Nilaso, regarding doon sa mga produkto nila na pinapeke, which is spare parts ang masasakyan na nagbebenta dito sa Pilipinas na pinapalabas. Daddy. Sa Cebu, kahong-kahong pinaging engine bells na project, SUV, truck at bus.
pa sa'yo yan eh, oh. Hindi. Oh. Lab, 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 lab mo, lab. Lab, lab, lab. Lab. Lab, lab. 1, 2, 3. Yay! Yay! Sleep na, sleep. Paano sleep? Ayun, sleep na. Oh, sleep na ikaw. Oh. Sleep na, sleep na. Sleep na ikaw, sleep na. Sleep na. Ayun, sleep na. Oh, good night. Sleep ikaw? Oh, sleep na. Oh, sleep. Sleep. Very good. What's that? Ha?
Ano yun? Likod ng kuya niya. Bulaga! 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 Tanan, 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 tanan. Tanan, tanan, tanan. Wala. Tanan, 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 tanan. Tanan, tanan, tanan. Tanan, tanan, tanan. Tanan, tanan, tanan. Tanan, 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 tanan. Tanan, tanan, tanan. Oh, touch. Touch. Magic, magic. Bulaga. Bulaga. Tagay na yan. Bulaga. Kulit. Kulit. Ba't makulit ka? Aba, 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 aba. Ay! Kulit-kulit mo. Halika rito. Ay. Tatawa-tawa. Bait mo dyan ah. Bait-bait ah. Apple. Apple. Punta kay mami. Bless. Bless, mami. God bless you. Punta kay daddy. Punta kay daddy. Daddy, bless. Oh. Bless you, daddy, bless. Tayo muna, tayo. Bless you, daddy, bless. Bless you, daddy, bless. Bless. Bait naman, Nini. God bless. Punta kay mami, punta kay mami. Punta kay mami. Punta. Dance. Dance. Oh. Pagod na yan. Kanina palakad ng lakad. Punta kay mami, bye-bye. Risha. Si Mangot naman. Halika na, lalakad na. Uy. Wala na, natulala na. Halika na. Halika na. Di, tingnan mo. Takot talaga siya maglakad mag-isa. Oh, wow. Oh, wait lang, wait. Oh, bibitawan ni mami. Oh. Automatic stop eh. Ay, hindi na. Halika na. Wag iiyak. Oh. Lalakad tayo, lalakad. Oh. Opo. Lalakad. Lalakad.
Nagre-reklamo. Reklamo. Yay! Nagre-reklamo. They did what they could to survive, taking shelter in the third ladder, the only one still intact. There, they were protected from the poison gas that contaminated the entire island. Those who survived were paralyzed from exposure to the gas, which froze the use of their lower body. They lived on without any real hope for krimen. Samantala, kasama Side. Side. Bakit may horse pati yung paa ko? Horse. Yeah, hey! Matutumba! Oh. Paano yung horse? Hindi naman ka naandar.
tutumba na horse. Oh. Akala niya yung sa Robinson. Oh, tutumba na. Tumba na. Wala na, bali na. Bali na paa. Horse. Wala na, bali na yung paa. Ayos na, ayos. Tumba na. Oh. Ulo. Hindi yata makalis. Hindi nga makaalis. Oh, hindi ba makasira daw yung letter mo? Hindi daw, hindi. Ayan na, ayan na. Hmm. Ayan na, tumba. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Oh, sakay na. Hmm. Ayan na. Galit na. Ayan na nga, oh. Ba. 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 Bulaga! Bulaga. Bulaga. Ay, wag mo kayo. Give kay mami. Give. Kay mami. Give. Ayun, oh. Give kay mami. Thank you. Kaya, Ba. 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 Malaki na ba? Ayun? Laki box? Oo, kasan? Hindi? Ayun ba? Ayun? Yes. Laki box? Hmm? Ano laki box? Calendar? Ayun, calendar. Hmm? Yes? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Lucky box. Hmm? Ano yun? Ano yun? I- Malaki box?
Inalis mo yung mga laruan mo, tapos ikaw ang sumakay dyan. Talaga ka naman. Kay baby yan. Kay baby yan, dun yan, oh. Oh, wow. A lion popped up. A lion popped up. Can you pretend to be a lion? Can you roar like a Agawan mo si baby, eh. roar? I'm a lion. Tata, give na kay mami. Let's see who's next. Say pop. Pop. Kay baby yan. Oh, Mm. it's an elephant. Can you pretend to be an elephant with me? Elephant with a big. Ba't paborito mo to? Monster. Kiss pa. Paano pa ulan? Tago mo. Ay, laway! Pumunta sa camera ko, kadiri. Ayan na, ulan. Ayan na, ulan. Bagyo. Oh, paano pa ulan? Ulan. Oo. Baka matalo ka. Ano yan? Talikod, What's talikod. that? Talikod, talikod.
Nag-vibrate yung bigay. Tayo, tayo, tayo. Ako mabubuhay. Nasayaw pa eh. Clap ka, paano clap na? Pindot mo si baby. Pindot mo. Pindot mo baby. Love, love mo ba? Dal? Love mo dal? Tisha. Hindi mo masabi. Kanino bang bahay yan o yung walang... Where's the egg? Egg? Horse. Where's the horse? Horse. Zebra yun eh. Ito horse oh. Ice cream. Nasa ice cream? Where's the ice cream? Monkey. Monkey. Where's the monkey? Monkey. Iya, ikaw nga, nakanta eh. A bird. Nasaan ang bird? Where's the bird? Bird. 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 Where's the bird? Bird. What's that? Frog. Frog. Kanta ikaw. Thank you. Let's try it again. Okay. Stop! Good stopping! Should I give Herbie this corn? Yeah? Yeah? Say yeah. Okay.
Good eating. Herbie's so silly. He might show him in your mouth. Herbie, pretend to eat corn. Daw natin. Punong-puno yung bunganga. I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle. Here is ano masasabi mo? Masarap ba? Give mommy goldfish. Yeah. Yay! Thank you. Thank you. Thank you. Tatakpan na. Paano tayo brush your teeth? Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth daw. Patingin ng brush your teeth. Dapat may toothbrush. Ito, oh. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Wait.